Navarro. you po, Sir Ralph Navarro. Salamat po. Thank you very much po. Thank you po. Ate Sharon Vlog. Yolanda Serrano, salamat po. Solski 19, thank you po. Yun o. Marilyn Mau? Marilyn Mau, siya po sa inyo. Grace Jimmy Garvasio, salamat po. Jude Oracoy, salamat po. CJ Rivero, please, guys, please marathon natin. Apo si Kalingap Jomar and Carla Toplar Vlog. Salamat po. Thank you very much po, sir. Uy, si Mama Tess. Congratulations sa 47th million. Love you po. We love you both from Jump Card Defender Ladies. Thank you for your candies. Ingat po kayo. Thank you very much po, Mama Tess. 47 million ang 47M. Grabe, almost. Hindi, more than half na din. Kasi 80 ano na ba tayo? 87 na ba tayo, guys? 87 series. Please comment down below. Or 48M. 48M yata kasama na yung ano. Ate Michelle De La Cruz, salamat. Wait lang ako. Ate Michelle De La Cruz, love you both. Ingat kayo dyan lagi. Enjoy your vacation and happy months. Maraming salamat po, Ate Michelle De La Cruz. Salamat po. Yun. Ma'am Elizabeth Nada. Gusto mo dito na mag-live? Live. Sige, basura ka. Basura ka. Pag. Ay, naku. Picture, okay na daw po mag-picture sa amin, guys. Oh. Yan po. Picture, screenshot, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Okay po, pasin po ng screenshot po sa akin. And yung address and yung payment po. Live selling. Nag-live selling po. Ma'am Sharon's TV, salamat po. Thank you po, Ma'am Sharon's TV. Uy, dami na daw naghintay sa live mo, Carla. Gusto mo 30 minutes? After kung mag 30 minutes ka na din. Ayun, ganing po. Ayaw nga po pala lobat po yung cellphone ni Carla po. Ano po kasi, baka doon na lang siguro. Ano po kasi, sobrang daming ganap po maghapon. Kaya po hindi kinaya po yung 100% po na charge kaninang umaga. Wala, lobat din naman maghapon. Mama Tess, check your Gcash from my... okay. Thank you very much po, Ate May, ay Tita May po of Abu Dhabi. Maraming salamat po sa inyo pong happy... Salamat po, Ate Mayla po of po. Tita May, ay, Abu Dhabi, Tita Mayla po, Abu Dhabi. Maraming salamat po. Yes po, may nag-notify po sa akin sa Gcash. Thank you very much po. Kalbaryo ng Europe din. Mega love shara po sa Jomcar 23 Collab Group. Especially Ma'am Ashma Almula, Ma'am. Yan. Thank you very much po, Ma'am Love Summer. Kalbaryo ng group, shara po sa inyo. Dailin Cloud, shara po sa inyo. Salamat po. Tita Dorothy Casaba, salamat po sa inyo sa pakulay. Kay Ma'am Virgilita din. Uy, nakailang rin po si Tita Virgilita. Salamat po sa inyo pong pakulay, Tita Virgilita po. Salamat po. Kalbaryo ng Europe. Doclin Adams, salamat din po. Sige po. Ayaw po magpakita ni Carla. Sa bagay. Thank you very much po. Pasensya na rin, guys. Ay, hindi po. Ano lang po ito, wine. Tsaka, ano lang po kami. Kakarating lang po namin. Alis na din po kami ngayon. In a while. Kasi, tawag niyan. Yun, pagod na din po. Nag-ano lang po kami. Just to celebrate the 19th anniversary po ng Jomcar. Pero ano lang din po to. Tsaka, it's a wine po. It's good for the health.
heart po. It's good for the heart. Heart. Yun po. Jessa po, happy Monster to you, Bod. God bless you, Bod. Thank you very much po. Salamat po. Wait namin, baby Carla, live mo. Sige po, ipupush ko po si Carla mamaya po. Sana mag-live si Carla. Pero ano din po, depende rin kasi actually po ano din po kami. Pagod na din po talaga. Pinilit na lang po namin pong mag-live. Ako po. Tapos baka po mag-ayos din po kami ng gamit mamaya po. Yun. At napaka-goods guys ng ng ambience po. Lola Lilia Torrigosa, salamat po. Lola Lilia, thank you very much. Thank you po, Lola Lelia. Lilia, salamat po. Lola Nelia po. Lilia. Sa atin Lilia naman yun. Guys, oh. Yan guys, oh. Sobrang nice ng place. Sobra pong nice. Tita Bing. Tita Beng talaga yun. Tita Beng, din ako shout po sa inyo. Tita Bing, Thank you very much po. Tita Bing. Tita Salamat Liza, po. thank you very much po. Jerilyn Vlog, salamat po. Ma'am Raisa Saban, thank you very much po. Si Raf Navarro. Wala na, nakangiti na naman ako. Pakiulit yung magkatabi kayo, screenshot ko lang. Ay, grabe po. Okay na po yun siya. Ano ulitin ba natin? Pagbibigyan ba natin? Heart sign ba tayo? O sige, ganito na lang. O, heart sign tayo. Kaya ba? Sige. Sige, paling mo yan. Magaling. Oo, sino mo na naman? Nanggugulo talaga. Sorry. Guys, alam nyo po guys, gusto ko po sana maging magandang image ko kahit papano. Tapos nagpipicture si Carla ng tulog ako na nakanganga. O di wala na. Pangit na tuloy ako. Oh. Pogi ka din po sa paningin nila. Pogi daw ako sa paningin nyo guys. Totoo ba yun? Ay, abangan nyo po yung basta marami po kayong yan. Marami po kayong abangan po. Kay Carla po. Bet Amaba. Nakikiliti daw siya sa tao. Papa Joms, ask ko lang po, hindi po dala ni Carla yung... Opo. Dala mo ba yung... Wala po, binalikan lang po namin yung passport niya po. Kasi, dala mo ba yung school ID mo that time? Nasa wallet. Kasi pwede naman po kasi pala kahit hindi passport po ang Basta ipakita. Sorry po, my bad. Pwede pala yun. Kasi naalala ko dati, pag travel kang Palawan, baga. Palawan. May pang passport. Sisay, ikaw? BBC Bianca. Si Beyonce. Oo nga pala guys. Hindi ko na guys, oo nga pala. Papa ba yun? Ay, Joms, nasabayan mo ba yung lakas ng loob ni Carla? Grabe si Carla guys! Hindi ko kinaya guys. Ay, abangan nyo po ang nakakapigil hiningang talon. Yun lang naman po. Papa Joms, dyan si Joey may bilin pa sa labang. Ay, opo. May dala po tayong isang butanding, guys. Kaya nyo ba yun? May dala po kami isang butanding, guys. Keychain lang pala. Keychain lang. Keychain. Opo. Kala nyo isang butanding talaga, guys. Uy, si Tita Maylin of Las Vegas. Thank you very much po. Thank you very much po, Tita Maylin of Las Vegas. Tita Jenny, Tita Connie Thank you very much Sanchez. po. Hello po, Tita. Salamat po. Salamat po. Thank you po, guys. May pala si si Ma'am Maylin, Tita Maylin of Las Vegas. Hello, beautiful Carla and Kalingap Jomar from Ma'am Connie, Ma'am Jenny, and myself. Muli po, Tita, salamat po. Thank you, Tita Connie Sanchez, Ma'am Maylin, Tita Maylin of Las Vegas, and Tita Jenny. Maraming salamat po. Thank you po ulit. Thank you po, Tita. Salamat po. Thank you po. Ayun po.
Lynn Molina 18, shoutout po sa inyo. Salamat po. Open lang pala. Open pala yun. Pinatay kasi guys yung aircon. Walang problema. May lifesaver tayo guys. Gujudo. Ay ano to? Gujudo? Gujudo. Gujudo po. Mag-ano nga ako sa TikTok. Anong tawag dun sa TikTok? Gaano ka? Mag-ano. Hindi siya live selling na ano. Basta yun na po yun. Salamat po. Kung ni gubuan, salamat po. Mag-affiliate po. Sa TikTok. Ayun. Thank you. Ano daw po? Tanong lang, Jomcar. Ano ang na-discover nyo sa isa't isa sa travel nyo? Ano na na-discover? Na-discover ko po kay Carla, ano talaga siya, adventurous. Sobrang adventurous. Kaya niya pong tumalon po sa 10th floor ng building. 10 feet lang po. 10 feet lang po ng ano. 10 feet lang po guys. Grabe guys, 10 feet. Ay, 10 feet. Ay, sorry, 10 feet ko. 10 meters guys na ilog. Ay, natalon. 10 meters po guys, kinaya ni Carla. Ako po ano lang ako 5 or 6. 6 ano lang po ako, 6 meter lang po. Shoutout kay Joey po. Abangan niyo po yung batanding. Si Joey po. Kapatid ko. Shoutout po kay Joey ako. Papa Joms lechon daw, sabi ni Joey ako. Order na lang kayo dyan sa ano. May baliwag yata dyan sa ano. Yung buwangin ni Lolo Papa Jones, baka makalimutan mo. Lo, ang dami sa hardware, Lo. Orderan kita, Lo. Buhangin. Papabalik. Nasa ano ba ka? Ha? Nasa battle lang. Kung nasa keychain. Keychain? Nagdala ka, no? Ayaw. Nakita namin sa ano po kanina. Sa Pasalubong Center. Ay, basta sa Pasalubong. Jobs, bili ka daw po ng ref magnet. Opo! Meron po. Meron akong dala po na ref magnet. May kasama na pong ref. Diba? O syempre, saan mo ilalagay yung ref magnet? Diba sa ref? 233,000 subscribers. Maraming salamat po. Another congratulations po sa atin lahat. Kawawa ka naman, Papa Joms. Nadaig ka ng girlfriend mo sa pagtalon. Guys, actually po, paano po ba? Di ba po, tumalon na si Carla. Tapos bumaba na kami. Tapos nung doon ako sa may ilog mismo, parang tinignan ko, parang kaya din naman. Sabi ko, ay, dun yung nag-assist po sa amin na tour guide, tinanong ko kung gusto ko daw tumalon. Sabi ko, naano akong magtalon. Kaso, sabi ko, wag na nga lang, next time na lang. Feeling ko kasi kaya naman po. Nakaya mo ba itong 5 meters? 7? 6 meter lang. 6 meter. Yung 6 meter po, kinaya ko naman. Joke ba yun? Ay, joke po yun. Ate Jen Musang Pilis, grabe ay. Napilitan tumawa. Takot kaya ta heights, Joms? Yes po, I'm afraid of height. Pero abangan nyo po yung aming ni Carla. Naging Superman ako, naging Superwoman po si Carla po. Naging Tarzan ka? Ha? Naging Tarzan ka? Ha? Tarzan? Nag-swing ka. Iba pa yun? Limot na. Di ba nagsip? Ay, okay. Nagsipin po kami sa kable ng kuryente, guys. Abangan nyo na lang po yun sa ni Kalinga Prab. Naging Superman and Superwoman po si Carla that time.
Po. Basta abangan nyo guys. Mag-upload, itatry ko po mag-upload po kalinga ay mga guys. Pipilitin ko po mag-upload po nung ano ko po, personal vlog ko po, pero expect nyo po na wala po dun si Carla po, or baka po mahagip lang siya. Pero kung gusto nyo po mapanood po lahat na andun si Carla, of course po, kay Kalinga Prab po mga Kalingap. So abangan nyo po yun guys, nasa ano po, basta ibibigay na, di ba po nung nag-ano kay Lolo, si Lolo po nag-live or nag-vlog, di ba po may kinuha kaming GoPro po kay Kalinga Prab, na andun po lahat. So abangan nyo po guys, marami kaming ginawa din naman dati nila Kalinga Prab before, nung nagpunta po silang Cebu. Kuya Lime, shoutout po sa inyo. Tarzan, ano ang costume? Ayan kayo eh. Ano naman na inisip nyo? Ano po ang inisip nyong costume? Carla, ikaw ba si Jane? Oh. Ako Tarzan, ikaw Jane. Napanood ko ito sa ano. Uy, opo, Kuya Nel, may pasalubong kami sa inyo. Meron po sila, Carla po kayo. Ay, sabi ko ba? Kila Ate Alex po and Ate ano. Shoutout po sa Team NLEX. Kay, sino nga yun? Kila Ma'am. Kay Ate Alex, Kuya Nel. Sa Rabja. Opo. Opo. Ay, si Tita Jenny. Tita Jenny po, salamat po sa pakulay. Thank you po, Tita Jenny. Hello po, salamat po. Salamat po. Maano rin po kami. May ibibigay po tayo guys sa mga K-Boys guys. Na ano po, pasalubong. Okay lang ba guys, tig-isang peraso ng daing. Medyo may karamihan kasi po ang guys. Itong dried pusit. Dried pusit, yan po. Tig-isang tentacles lang. Ang dami po kasing K-Boys guys, kaya okay na po yung tig-isang peraso po ng ng danggit po guys. Oh, mag-live ka na darling Carla. Mag-live ka na ba? Mag-live na ako. Doon lang sa Nag-ano pa kasi guys, tawag niyan, din po sa may sasakyan po yung yung cellphone ni Carla po nagcha-charge po. Yun po. Ate Maulid po of Jomcar Infinity. Papa Joms and Carla Bells. Sa inyo po sa Sapa, Vietnam. Dami adventure activity lang po ang cable car. Mag-ipon na po kami ng allowance. Ay guys, wag na po. Ikip nyo na lang po yung po nyo guys. Yung nyo po. Ikip nyo na lang po yung Wag na po kayo mag-ipon po para sa amin. Mag-ipon na lang po kayo para sa inyo po guys. And first po muna, i-support nyo po yung family nyo po. Opo. Shoutout po pala kay Tita po. Tita po muli, Tita Ashma po. Salamat po sa pag-sponsor din po ng aming po. Ng aming pong travel. Grabe. Tita Ashma alone. Nag-support po sa travel namin. Thank you very much po. And marami rin po kasi tinutulungan din po si Tita Ashma po na sa pagtulong sa mga po. Minsan nagko-construct po sa mga kasi yun. Grabe si Tita Ashma. Yun po. Opo, naka-excite po. Kaya po guys, naka-excite po. Ako po, excited na rin po akong ipakita sa inyo po yung travelers namin. Pero sa channel po ni Kalinga Prab. Okay po. Try nyo naman sa Leyte kay Gumala. Maganda dito. Opo, Leyte, Samar. Leyte is Cebu. Ay, hindi. Visayas pa po ba ang Leyte? Ay, oo. Visayas na ang Leyte. And Samar. Hindi na siya Bicol region. Wait namin live mo Kalabel sa Laka. Madaming nag-ano sa iyo. Ano daw po? Abang. Ha?
ko na makita. Wala, di daw sila matutulog. Happy mutmut po sa inyo ni Carl. God bless po. Ma'am Lani. Ma'am Lani Solani, thank you very much po. Guys, wag po kayong mag-expect po ha. Kasi depende pa po yan. Kung magla-live si Carla po. Kasi di naman po sa medyo exhausted na rin po. Exhausting po yung maghapon namin. So ako po, pinilit ko na lang po mag-live ngayon. Kasi just to greet you guys. And congrats you po kasi another million po tayo ulit sa Jomcar. Thank you very much po sa pag-support sa pagmamarathon. Sa pag-support nyo sa amin. Thank you very much po. Yun po. Salamat po muli. Yung tahimik. Wala lang guys, papakit lang. May enough? Mukha mo. Mamaribik. Ano po? Mamaribik Bandyo. Mukha mo to. Ano po mukha ko? Jones, pagkatapos na lang ng upload ni Kalinga Prab para i-issue na lang po. Ready naman kami mag-marathon ng upload mo. Thank you very much po. Actually po, nagpalam po ako kay Kalinga Prab. Actually po, okay lang naman po na okay lang naman po na upload po ako ng mga pasilip lang guys ha, pasilip lang. Opo, pasilip lang po sa naging activity namin. Pero hindi ko po po si Carla, hindi ko po isasama si Carla po sa upload ko guys. Upload muna guys, mag-edit pa po ako. Alas 4 na naman ako nito matutulog guys. Pero tingnan natin guys, opo, tingnan natin. Opo. Salamat po din do si Buano Vlog of JEC18. Thank you very much po. I think pala. Selski 2033, si JCF5 never man. Salamat po. Okay lang, Baby Carla Bell, so you understand kung di mag-live. We know, mga pagod na din talaga kayo. Yes po, Ma'am Rosario Sabidaya. Opo, Ate Kay, thank you very much po. Opo, ay abangan nyo po kami guys. Live sharing nyo po namin po on Wednesday. That would be... Anong po yun? Anong date yun? Basta 21 po. 21 po. Baka po as early as 7 PM po mag-vlog. Mag-live selling na po kami. Jom, shoutout mo si Tess Guevara, sabi ni Tita Early. Hello po Tita Tess Guevara po and Tita Early. And thank you very much po, Tita Tess Guevara. Salamat po, Tita Early. Thank you very much po. Thank you. Tita. Tita. Tita Merlin. Tita Merlin din po. Thank you po. Ano pa po? May nalimutan ba kami? Tita Julie Santos, thank you very much po. Tita Siang Romsi, salamat din po. Kam Jaya. Mag-live daw tapos daming basher, di mabuting wag na lang. Ayan nyo po guys ang basher guys. Thank you po. Actually po kasi madaming ang fake news. Pero ayan nyo na po yun. Salamat po. After na lang po ng kay Kalinga Prab mag-upload. Pwede naman po. Pero kailangan ko din po kailangan ko din po mag-upload guys. May mga beneficiary din po ako and mayroon po tayong pabahay.
So, yun lang din naman po yun. Tsaka ano po yan, Kalinga Prab allowed me down naman po. Opo. Inalaw po ako ni Kalinga Prab. Try ko pa po mag-edit, guys. Sensya na guys kung medyo plain ang ano ko kasi cut-cut lang talaga yun. Yun po. Okay. So yun guys. Hindi po. Jom, sabi ni Tita Ashma, muntik na daw siya ma-ospital kanina. Akala niya daw totoo may nangyari kay Carla. Wala po. Wala po. Carla po is in a very good condition po ngayon. Opo. Nabawasan po siya ng isang strand po ng buhok. Okay lang naman po yun. Hindi naman, nanapon mo daw, sa nabawas. nasa dagat po. Naglulutang-lutang na po yung buhok niya po. Pero seriously po, okay po si Carla. Okay po kami. Wala po nangyari po sa amin. Pasensya na po sa mga nag-aalala po. Pero yun lang po. Just to clarify lang din po. Salamat po guys. I think guys, mag-live na rin po ako. Kasi we will go back home na po. Come back home? Go back home? Basta yun na lang din po. Thank you very much po sa lahat na nagpakulay. Muli po, maraming salamat po sa inyo pong support. Congratulations po sa atin kasi another million po sa upload po ng Jomcar po kay Kalinga Prab. Sa nadagdagan po sa 233,000 subscribers ko po na na-reach. Maraming salamat po. And yun, congrats. Ano pa po ba? Happy 19th Mansari po sa atin pong lahat. Ay ano ba yun pa in live na? Okay lang po yun. Sige, hanapin niyo po yung buhok. Bala po kayo dyan. Siguro I think po magpapasalamat din si Kaul. Ay, 2 goals pa ba? May 2 goals pa ba? Ano na? Okay lang po yata kahit hindi na. Uy, ipapagol nila yan. Pero wait lang guys. Ako na lang siguro Ay, hello po ma'am. May nakakila. Sure po. Hello po, Ma'am Tita Emmy. Wapakaayo. Wapakaayo daw po guys. Wapakaayo. Gwapo kaayo. Gwapo daw po guys. Sige po. Sige po. Wait lang guys po Okay lang po ba? May maglalalive daw. Nakita ko kayo sa live. Saan po? Ay, taga dito po ba kayo? Ay, nakita niyo po sa live? Yes! Okay na po ba makita ka dito? Ay! Okay na po ba? Kasi sabi ni Kuya Ato, nag-live Kuya Ato. Sabihin mo si Kuya Juma. Hi Kuya Ato. Yun po. Hi Kuya Ato. Ano pong name niyo po, ma'am? Nalet Catalan. Ma'am Nanette Catalan. Hi po. Hello. Saan kayo nakatira? Alam? Ay! Gusto ko. Hi po. Hi po. Ang gwapo. Gwapa. Uy, gwapa. Thank you very much Basta si po. Ma'am Cynthia. Uy, kagwapa. Uy, grabe. Sobrang kagwapa. Siyempre, gwapa po yan. Opo, magpipicture po yan. Oo, gusto ko mag-picture. Wait lang po guys. Diyan lang po muna kayo guys ha. Opo. Wait lang po guys. Opo. Dito na lang sa Ano mo ba, inabangan kayo doon sa tops? Nung Friday? Nung isang gabi? Nung Friday. Ay, Friday po. Gabi na po kami 7 o'clock po. na kayo, ay. 7 ba or mas late po? Mas late pa po doon. Inabangan ko pa rin. Oo. Grabe, ang gwapo naman. Grabe, parang naman po. Si Coco Martin. Ay, kailangan. Naging bigla. Nakapicture ako. Guys, narinig nyo guys gwapo ako. Ay, meron ba? Grabe, oo. Nakamonitor ako sa iyo. Ay, oo. Live. Sabi ng anak ko, nandun sila sa labi. Malapit po ba kayo? Malapit yun. Malapit. Nakita ko yung ang ganda naman ni Carla. Ay! Nakita ko yung picture mo dun sa may
sa Taos Temple. Opo. Tapos, sabi ko, ay, malapit na sila. Nauwi ako si Madeline. Sobrang dilim. Tapos, pag uwi ko naman, nandoon na kayo. Saan po? Sa Taos. Sa Taps. First ano po namin yung Taos po. Grabe naman. Uy, ang gwapo-gwapa naman niyo. Haggard na po kami dito. Magapa na po kami nasa labas. Saan? Alala ba yan? Sige po. Ay? Sige po Ang asin. dito po muna po siguro. Okay po ba dito? Sa dito na po. Ayun po, abay ng gitna po. Dito po, dito. Oo, ay, oo. Hindi naman po against the line. Parang against the line. Siguro dito. Kasi hindi ko naman Dito. Doon kayo sa Nainibay, sa ano. Maganda din sa Ah, dito side, po. no? Wait lang guys, wait lang po. Wait lang po. Sorry po. Okay lang, dito na naman ako eh. Ayan, maganda. Pero malapit balik na ako din sa bahay. Pwede na. Walking distance. Hindi ba lang isa man? Pinakamataas. Opo, opo, opo. Sabi ko nga, abangan ko nga ang Instagram. Na, para makita ko na ako sa CCTV na ilang oras ako doon. Opo, wala nang... Wala nang... Sa ano? Hello po. 6 minutes ay... Kaya. Thank you po. Thank you very much po. No, wala. Siguro... Tapos... Ano lang po talaga? Yung ano lang talaga? Ito na lang.
Yan po. Nalibang na si Kalingap Jomar po. Yan, thank you very much po sa mga taga Cebu. Hindi na nakakakilala sa amin po. Then sa mga nagpapabigay ng gifts po. Thank you very much po. Gwapo ka ayo daw po ni Papa Joms. Parang si Coco Martin daw po. Sheesh. Pinakang ano po ng first day. And thank you very much po, Ma'am Sherry. Salamat po. Tita Lori Libergara, salamat po. Nalibang na po si Kalingap Jomar. Ma'am Gloria, thank you very much po. Ma'am Emily Hibaya, shout out po sa inyo. Salamat po. Ma'am Cynthia of Jomcar 18, thank you very much po. Tita Jen of Musang Pinas. Ma'am Jomar, si Calvary Night, Shining Armors Adventure. Grabe man po yan, tita. And thank you very much po kila Tita Jen, Tita Jeanette. Salamat po. Sa mga titas po, sa Team MOA, sa Team Azure, salamat po. Kila Tita Bambi, thank you very much po. Ma'am Connie San Antonio, salamat po. Ayan, busy pa po si Coco Martin. Si Coco Martin. Hello po, Ma'am Maylene. Salamat po. Shout out po watching from Malolos, Bulacan. Happy anniversary sa inyo. Thank you very much po. Shout out po, Ma'am Maylene, and sa mga taga Malolos, Bulacan. Hello po. Thank you very much po. Ma'am Beth de la Peña. Salamat po. Ma'am Ellen Torion of Jomcar 18. Thank you very much po. Ma'am Mari Pipato, hello po, salamat po. Ma'am Emmy Salcedo, salamat po. Yeah, ang payat na daw po ni Kalingap Jomar. Ay, sheesh. Gapo ka ayo. Ay. And Ma'am Sarah Pundugar, salamat po. Ma'am Charlene Ocampo, hello po. Coco Joms na lang tawag mo sa kanyang karabas. Ma'am Lynn Molina, hello po. Salamat po. Ma'am Marides Natividad, shout out Bebe Carnaval. Salamat po, hello po, Ma'am Marides Natividad. Thank you very much po. Ma'am Gina Salas, Jomcar Team Bebe ko. And salamat po, Ma'am Gina Salas, and sa mga titas po sa Team Bebe ko. Salamat po. Kabulwang Vlog, thank you very much po. Hello po, Baby Carla, kamusta ka? Ingat ka mo po, Martin. Thank you very much po. Kabulwang Vlog. Ma'am Judith Ilyas, salamat po. Shout out, Kalingap Jomar. The World Cup done from Cainta Rizal. Happy Mortmag Jomcar and congrats, another 1 million views, part 47. Thank you very much po. Salamat po, Ma'am Judith Ilyas. Thank you very much po. Mag-1 hour na po ang live ni Kalingap Jomar. Salamat
Salamat po sa inyo, sa mga titas. Thank you very much po ulit. Di ko po alam kung makalive pa po ako pagdating po namin sa unit. Di ko po alam kung it's already 12 na din po ay baka po mag-asikaso na din po ako ng mga gamit ko po. Good night na po sa may mga work pa po bukas. Yan, ingat po kayo. si Kuya Joey, hello po. Shout out po Kuya Joey. Nawala na po ng comment. Si Papa Joms daw po ang pinakagwapo sa amin. Ma'am Yaya Edna's vlog, salamat po. Thank you very much po. Parites daw po si Coco Martin. Grabe po magparites si Coco Martin. Sir CJ Rivera, salamat po. Ma'am Annabel Sarmiento, hello po, salamat po. Ma'am Mayan Music Channel, salamat po sa inyo. Ma'am Grace Libwit, naka 1 hour na po siya. Thank you po ulit, Tita Norfina. Salamat po. Thank you very much po ulit sa inyong lahat, sa mga titas ko, sa support always sa Jomcar. Salamat po sa inyo. And sa mga nagpakulay po, sa mga nagsama po sa amin sa live, thank you very much po. Ano po? Mag-live na rin po kami. Naka 1 hour na. Ay, nag 1 hour na din po pala. Mag-live na rin po kami guys. Ako po pala. May nagpakulay pa po ba? Salamat po. Tingnan niyo po anong ano na ako. Sobrang ano po ako. Oy, dito medyo fresh tayo. Dito na si Coco Martin. Ay, grabe naman. So, yun po. Ay, oh. May nagkausap pa ba si Carla? Pero wait lang po, pasalamatan ko lang po. Ako po may magpakulay pa. Kay Ma'am Mia Labordo, salamat po. Tita Amy, salamat po. Tita Susan Cordero, again we get you both. 7th Mansari. Ay, 7th Mansari. Okay, thank you very much po. And Mama Tess, Tita Lani, Tita Liza. Lola Lilia, salamat po. Lola Lilia Torrigosa, salamat po. Tita Jessa, salamat po. Dorothy Casaba, thank you very much po. Ma'am Virgilita Calvary ng Europe. Mama Tess, salamat po. Elizabeth Nada. Michelle Dorcos, Mama Tess. Rose Teo Vlog, salamat po. Lori Shane. Linji Sabado. Tita Lilia Torrigosa. Tita Esther Kiefe. Ate Mara Bebs. April Dilpin. Ay, nabigay ko na yung iba. Pero yun, maraming salamat po. Kila Tita Maylin, Tita Maylin, Tita Jenny, Tita Con Sanchez. Maraming salamat po. Meron pa po ba? Wala na ako. So, yun guys. Thank you very much po. Yun po. Thank you very much guys. Maraming salamat po. I love you guys. Bye-bye po. Thank you po.